ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद होगा। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी का मुआहदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। ईरान में बगावत का मंसूबा खुद अमरीकी सदर ने बनाया। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी ट्रंप की थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। कौम से खिताब में खामनाई ने कहा, अमरीकी सदर का एहतसाब होना चाहिए। अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। मंसूबाबंदी से अमल दरामद तक फसादात अमरीका ने कराए। इस बगावत की खास बात यह थी कि खुद अमरीकी सदर ने मुदाखलत की, हंगामा आराई करने वालों की हौसला अफजाई की। ईरानी कौम ने फितने की कमर तोड़ दी, फितना गरों की भी कमर तोड़ेंगे। बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला बरकरार। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। आईसीसी वफ्द बीसीबी को मनाने ढाका पहुंचा था। बांग्लादेशी बोर्ड ने कह दिया, हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते, हमारे मैच कहीं और करवाए जाएं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और इंतहा पसंदी के बाद बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी ने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। मेजबान भारत को भी पाकिस्तान से खेलने कोलंबो आना पड़ेगा। आईसीसी बांग्लादेश के मैचों से मुतालिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगी। भारत ने क्रिकेट को सियासत से गदला कर दिया, बच्चों को भी खेल में दुश्मनी सिखा दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश के मैच के टॉस पर कप्तानों ने हाथ न मिलाया। दोनों टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफीज को आईपीएल से बाहर किया था, जबकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात कशीदा हैं। भारत की जानिब से हाथ न मिलाने का ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप से शुरू हुआ। विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारतीय खवातीन ने वही हरकत की। अंडर 19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाया। ईरान पर हमला न करने का फैसला मेरा अपना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों के सवाल पर कहा, ईरान पर हमला न करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, खुद फैसला किया। गुज़श्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को नहीं दी गई। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वो इस बात की कदर करते हैं, कल जिन अफराद को फांसियां दी जानी थी, अब ईरानी क़यादत उन्हें फांसी नहीं देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अब्बास अराग़ची से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तिफाक किया। ईरान का G7 मुल्कों से दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इंसानी हुकूक को सियासी हथियार न बनाया जाए, गैर कानूनी पाबंदियां खत्म की जाएं। इंसानी हुकूक के नाम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नाकाबिले कबूल है। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की गई, केस को मजबूत बनाएंगे। मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुतादिद केसेस में एक ही DNA आने पर टीम बनाई गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहा सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन तलाश करे। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, पार्लियामेंट में अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं। पुरअमन एहतजाज पर एतराज नहीं, तोड़ फोड़ और खून खराबे पर तशवीश होती है।
بلاول بھٹو کی پریزنٹیشن پر اعتراضات اٹھائے گئے. معلوم ہوا ہے رانا ثناءاللہ نے بھی اعتراض اٹھایا. انہوں نے جو تنقید کی وہ مناسب نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایوان صدر کسی ایک نہیں پورے پاکستان کا ہے. جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائے. بہتان لگانا اور الزام تراشی الیکشن میں کھیلیں گے. بانی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا. بانی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ہری پور میں کارکنوں سے خطاب. کہا 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی. صوبے میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ بانی کی رہائی اولین ترجیح ہے. 2-4 افراد کی رہائی ایک طرف، لوگوں نے آپ کو فلاح کے لیے ووٹ دیے ہیں. جیل میں ملاقات ایک قانونی معاملہ ہے. جو چیز براہ راست ممکن نہیں وہ بالواسطہ بھی ممکن نہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں. سزا یافتہ شخص ملکی سیاست نہیں چلاتا. سمجھ نہیں آتی اپوزیشن ہر معاملے میں کہتی ہے بانی سے مشاورت کرنی ہے. وزیر اعظم نے جس دن حلف لیا اسی دن مذاکرات کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا باقی معاملات چھوڑیں، آئین مساق معیشت کریں. رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق مکمل کی. مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. امریکی جریدے نے سینتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. امریکی صدر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا. کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر علی شوس کریں گے. بورڈ آف پیس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا جس کے بانی ارکان میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگلا اور رابرٹ گیبریل شامل ہیں. میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا. کمیٹی کی معاونت کے لیے غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان علی السوادی، جنرل حسن رشاد، یو اے کی وزیر ریم الہاشمی بھی شامل ہیں. ریکارڈک صرف منصوبہ نہیں پاکستان میں کانکنی کا نیا معیار ہے. وزیر توانائی علی پرویز ملک کی اپریل میں منرلز انویسٹمنٹ فورم میں عالمی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت. وفاقی وزیر کی ریاض میں اہم ملاقاتیں. سعودی ہم منصب سے ملاقات میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح نے معدنی اور توانائی سرمایہ کاری پر بات کی. علی پرویز ملک نے فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کے معدنی وسائل کو اجاگر کیا. وفاقی وزیر کی انٹرنیشنل انرجی فورم، میٹرو کارپوریشن اور سعودی ایگزم بینک کی ٹیم سے بھی ملاقاتیں کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایبٹ آباد آمد. ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا احتجاج. ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ. خواتین ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ کا راستہ روک لیا. وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی. کہا جے آئی ٹی رپورٹ میرے ٹیبل پر پہنچ گئی ہے، مکمل انصاف ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی ہو گئی. جنید صفدر کا نکاح لیگی رہنما روہیل اصغر کی پوتی سے ہوا. بارات میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اہل خانہ سمیت ملکی اور غیر ملکی مہمان شامل تھے. ولیمے کی تقریب کل ہوگی.
DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मदारिस के तलबा ने कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, जो किसी की तरक्की से जलते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा तलबा की आला तालीम और मुस्तकबिल के लिए वीजा पॉलिसियों में नरमी की जाए। कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप्स में मदद करें। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बदइंतजामी का सिलसिला न रुक सका। मुतादिद वाकयात के बाद भी इंतजामिया हरकत में न आई। एक बार फिर मैच के दौरान परिंदों ने कोर्ट गंदा कर दिया। कोरिया और चीन के दरमियान होने वाली विमेन सेमीफाइनल मैच को गंदगी के बायस रोकना पड़ा। इससे कबल ग्रुप मैच भी रोका गया था। एक मैच के दौरान बंदर भी अंदर घुस गया था। डेनिश प्लेयर ने भी गंदे कोर्ट और इंतजामात की शिकायत की। आलमी नंबर 2 मेंस डेनिश प्लेयर ने आलूदगी के बायस टूर्नामेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। कराची में नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। पीटीवी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम रन्स का दिफा करने में कामयाब। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में SNGPL की टीम 40 रन्स के ताकुब में 37 रन्स पर ऑल आउट हो गई। अली उस्मान ने 6 और इमाद बट ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।